अस्सलामुअलैकुम या साहिबुल असर व ज़मान। जादू की है तो मौजे की ने। शैतान दे कोल बड़ा वसी इलम है जी। ते सब तो बड़ा अल्लाह ताला है ते ओ तमाम अलूम दा खालिक है। ते जिहड़े लोग शैतान दे पैरोकार ने बनते ने ताकि वो लोगों को आपस दे दुश्मन बना के इन्हां ते हुकूमत करन ते शैतान उन्होंने मखसूस वसीफा करवांदा है, अमल करवांदा है, चिल्ले करवांदा है ते जिंदी कामयाबी ते वो लोग माहिर जादूगर बन जाते हैं ते शैतानी हरकत सरंजाम देंदे ने। ये सारा कुछ उन्होंने पावर जिहड़ा दे रहा है ये शैतान दे रहा है। कोई इलम वजीफा चिल्ले दे के उन्होंने लोगों को ऐसी पावर अता कर देंदा है, शैतान दे देंदा है कि जिंदी वजह तो वो भी पूरी तरह शैतान बन जाते हैं तो शैतानी हरकत सरंजाम देंदे ने। बड़ा पावरफुल है शैतान, कोई छोटा मोटा तो नहीं जिहड़ा अल्लाह पाक नाल टकरा जाए कोई छोटा मोटा होंदा है। दूसरी तरफ अल्लाह पाक तमाम उलूम दा खालिक है, जिड्डा मर्जी शैतान हैवी हो जाए कोई भी इलम जो है वो अल्लाह पाक की कुदरत तो बाहर नहीं है। अल्लाह भी अपने बंदियां नूं जिन्हां तो राजी हुंदा है उन्हां नूं वो इलम मोइज़ा अता करदा है जिंदे नाल वो मखलूक की भलाई करते हैं। शैतान दे वार नूं लोकां नूं महफूज रखते हैं। अल्लाह पाक भी अपने बंदियां की पूरी सपोर्ट कर रहा है। शैतान तो कर रहा है, शैतान ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करता है। अल्लाह पाक तो जो हकदार है उन्होंने देंदा ना, शैतान बुराई फैलाने की खातर पहल करता है। मोहजात अल्लाह ताला की तरफों ने, जबकि जिहड़ा जादू है इनू बुरी सेंस में लिया जाता है। मोहजात भी जादू नाल मिलते जुलते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन मोहजात जो है वो हमेशा पॉजिटिव मानी रखते हैं तो जादू जिहड़ा है शैतानी हरकत है, इस तो इनू जादू कहा जाता है। वेखण में तुहानूं दस्सिया कि एक जैसे ही ने, जादू भी तो मोहजे भी वेखण एक जैसे ने। वेख के की पता लगेगा जादू का मोहजा? इत्थों तक कि अल्लाह के नबी या अल्लाह के प्यारे मोहजा करते लोग उन्होंने जादू कहते हैं तो जेडे बुराई वाले ने जादूगर ने वो जादू करते हैं तो लोग कहते हैं मोहजा कर रहा है। मोहजा जिहड़ा है अल्लाह की अता करदा सलाहियत है जिहदे नाल मखलूक नूं फ़ायदा दिता जाता है, जबकि जादू जिहड़ा है हमेशा इंसान की नुकसान वास्ते किया जाता है। यह दोवें फर्क ने। तो हुण यह जिहड़ा शैतानी अमल है जिहड़ा जादू वाला है वो दस सकदा आने वाला वक्त कैसा होएगा, कौन की करेगा, किंदी किन्नी औलाद होएगी, कौन की खाएगा की कमाएगा, लेकिन ये सच्चा होने की दलील नहीं है जी। यह बुरा बंदा भी दस सकता है, जिहड़ा शैतान दा वली है ना वो भी दस सकता है, ठीक है। यह शैतानी जिहड़े वली ने वो जानते ने ते जिहड़े अल्लाह दे वली ने वो भी जानते ने। गल समझ आ रही है? शैतान दे पैरोकार भी ये गल जानते ने ते अल्लाह दे पैरोकार भी ये गल जानते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हां कमालात नूं वेख के, इन्हां करामात नूं वेख के इन्हां नूं सच्चा वली ना मनना, ये सच्चा होने की दलील ही नहीं है। गल समझ रहे हो? यह मोइजे करने, करामतां करनियां, जादू करना, ये सच्चा होने की दलील नहीं है। आवाम कहती कि यार इन्हें तो मेरा फलाना काम दस दिता, इन्हें तो दसा तू खाएगा कि, तेरी औलाद किन्नी होएगी, तो इस वजह तो ये तो बड़ा ही पावरफुल हो गया। तुहानूं शायद याद नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम दे जदों फिरौन ने नजूमिया नूं पुछया ना, तो नजूमिया ने दस्सिया सी एक बच्चा आएगा जिहड़ा तेरी हुकूमत खत्म करेगा, तो वो बनी इसराइल च पैदा होएगा। तो फिरौन ने 40,000 तकरीबन बच्चा मरवा दिता। तो जो नजूमिया ने दस्सिया सी ना वो ही वाक़या होया। हालांकि वो वाक़या 50 साल बाद होने सी मूसा अलैहिस्सलाम वाले, लेकिन नजूमी काफर सन, मुशरक सन, ठीक है, फिरौन दे पैरोकार सन। लेकिन होया वो जो उन्होंने आख्या। ये इलम हुंदा है, इलम के सिर ते आने वाले 50 साल तक भी दस्सिया जा सकता है कि की हो रहा, लेकिन एक कोई वली अल्लाह होने की निशानी नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्हें मैनू यह हालात दसते मेरे तो सच्चा वली है। नहीं नहीं नहीं, ये हुंदी ही नहीं। सच्चा वली, सच्चा फकीर वो ही है जो अपने वक्त के इमाम का आरफ होवे तो लोगों को मिलवा सके। पहले वो खुद भी अपने वक्त के इमाम जानता होवे तो लोगों को भी मिलवा सके अपने वक्त के इमाम के नाल। जादू जिहड़ा है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अरूज पाया, जिन्हें दो फरिश्ते हरूत ते मरूत शक्ल इंसानी में लोगों को आके जादू सिखाते सन जी। जादू की तारीफ दस रहे हैं। यह जादू भी बड़ा पावरफुल होंदा है। ये वेखण वाले नूं ओही गल कीती ना मैं कि मोइजे करे नबी तो उन्होंने जादू कहते हैं, कोई जादूगर जादू करे तो उन्होंने मोइजा कह देंगे। लोग तो इस तरह के ने। जिहड़ा शैतान दा वली होएगा ना, जिहड़ा शैतान दा पैरोकार होएगा वो इमाम ज़माना तो गाफिल होएगा तो लोगों को भी गाफिल रखता है। यानी कि जो मैं दस्सिया ना कि जो नजूमिया ने दस्सिया हू बहू उवें ही होया, हले को 50 साल बाद होना सी। ये इलम नाल मुमकिन है। इलम कोई भी पढ़े, चाहे काफिर भी पढ़े, अल्लाह पाक उनका फैज़ जारी करता है
ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਠੋਕਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇੰਪਰੈਸ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਵਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਆਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾ ਵਲੀ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵਲੀ ਦਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਆਰਫ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ بیان کر رہا تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا ساری کا ٹوٹلی کہ جو جادوگر ہوتے ہیں اور جو معجزے کرتے ہیں، معجزے جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو جادو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جادو اور معجزے سیم ایز اٹ مطلب ایک دوسرے سے کافی میچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جادو جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی برائی کے لیے ہوتا ہے، اور جو معجزے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہوتے ہیں اپنے بندوں کو، وہ اس سے مخلوق کی بھلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنے والا وقت کیسے ہوگا، کون کیا کرے گا، کس کی کتنی اولاد ہوگی، کون کیا کب کھائے گا، یہ سب شیطانی نمائندے جانتے ہیں، اور اللہ کے ولی بھی یہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ لیکن یہ سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سچا ہونے کے لیے جو سچا فقیر ہوگا وہ اپنے وقت کے امام کا عارف ہوگا، وہ اپنے وقت کے امام کو جانتا ہوگا، امام زماں کو۔ ہمارا اس وقت جو وقت کا امام ہے امام مہدی علیہ السلام ہے، اور جب کہ جو شیطانی نمائندے ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ نہیں جانتے ہوں گے ان چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ وہ نجومیہ نے 50 سال پہلے بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے اور کس طرح فرعون کی حکومت ختم ہوگی، تو یہ سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے، علم سے پاسبل ہے، کوئی بھی بندہ علم سے یہ چیزیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے طاقت رکھتے ہوئے مس یوز نہیں کرتے، وہ دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اور بات کرنے کا مقصد ٹوٹلی یہی ہے، جو شیطان کی کمزوری ہے نا، جو شیطان کے نمائندوں کی کمزوری ہے، وہ اپنے وقت کے امام کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، نہ ہی لوگوں کو کوئی جو اپنے وقت کا امام وہ انٹروڈیوس کروا سکیں گے۔ اور جو سچا فقیر ولی ہوگا اس کا ثبوت ہے کہ وہ وقت کے امام کا عارف ہوگا، اس کو جانتا ہوگا، لوگوں کو امام زمانہ کی معرفت دے گا، اور خود بھی ان سے ملتا ہوگا اور لوگوں کو بھی ملوا سکتا ہوگا۔ جی، اور میری تو اردو ایسے ہی ہے ٹوٹی پھوٹی، اگر باقی کوئی نہیں، کوشش کروں گا تھوڑی اردو میں بنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو پلیز کسی سے ٹرانسلیشن کروا لیجیے گا، کیونکہ میرا زیادہ پنجابی میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو سمجھ آئے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں زیادہ پڑھے لکھوں کے لیے ویڈیو نہیں بناتا، میرے مقصد ہے جو بالکل بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بات سمجھ سکیں، تو اس وجہ سے میں نے پنجابی چوز کی ہے۔ باقی اللہ خیر کرے، چاہے انگلش میں بھی کروا لیں میں تو وہ بھی کر لوں گا، شکر ہے مالک کا۔ حب علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔